हेलो फ्रेंड्स। आप लोग बहुत ही अच्छा है। তো বন্ধুরা তোমরা সবাই ভালো আছো? অবশ্যই এই ভিডিওটা পুরোটা দেখবেন এবং চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশের বেল আইকনটা ক্লিক করবেন। অবশ্যই পুরো ডিটেলটা ভালো করে শুনুন। ফোন কেনার আগে অবশ্যই ভালো করে ফোনটা যাচাই করে নেবেন যে ফোনের স্ক্রিনটা কেমন, ব্যাটারি সার্ভিস কেমন, ক্যামেরা কেমন, ভালো করে ডিটেল যাচাই করে তারপরে ক্যামেরা। হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং অল ফ্রেন্ডস, আমরা যেটা দেখব আজকের ওয়ান প্লাসের ঘটনা কী ধরনের মোবাইল। তো বন্ধুরা যারা ব্যবহার করেছেন ওয়ান প্লাস তারা অবশ্যই ফার্স্টে বলবো চেকিং করবেন এর চার্জটা কেমন নেয়, আর ব্যাটারি পাওয়ারটা কত, স্ক্রিনটা কত, এটা অবশ্যই দেখবেন। जरूर देखिएगा स्क्रीन सही है क्या और बैटरी चार्ज सही है, तो ज़रूर बाई करना। तो फ्रेंड देखिए ये जो वन प्लस है, तो बंधुरा बोलबो এটা ওয়ান প্লাস নট রয়েছে। আপনারা সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন যেখানে তিনখানা ফোন রয়েছে, যেটা বাংলায় রিভিউ করছি সম্পূর্ণ। তিনখানা ফোন রয়েছে, আমি সরাসরি আপনাদের দেখাবো পরিষ্কারভাবে। তো এই ফোনগুলো গুণমান দিক থেকে বলতে পারি অনেক ভালো হবে, কারণ বর্তমান ফোনের যা কোয়ালিটি আমরা দেখতে পাই যে বেশি দামে যদি আমরা কিনি তো ফোনটা অনেক দিন ধরে সেই ফোন কিন্তু টেকসই হয়। আর যদি আপনারা ফেলে দেন বা কোথাও অনেকে দেখা যায় স্ক্রিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, উপরে স্ক্রিনটা ফাটা থেকে যায়, তো বন্ধুরা এটা ঠিকঠাক যদি ব্যবহার না করা যায় তো এই গন্ডগোলটা বেশি ঘটে। তো বন্ধুরা আজের আমি ওয়ান প্লাস নিয়ে আজ আলোচনা করব আজকে আর বিষয় ওয়ান প্লাস নট। তো এর পিছনটা যেটা দেখতে পাচ্ছেন যে পরিষ্কার তিনটে কালার রয়েছে, ব্লু আর হালকা গ্রে ধূসর রয়েছে, আর একটু ব্ল্যাক রয়েছে, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট রয়েছে। তো ফ্রেন্ড এখানে দেখুন প্রত্যেকটা লেখা রয়েছে রিটেন ওয়ান প্লাস, রিটেন ওয়ান প্লাস, ওয়ান প্লাস। তো এখানে যেটা থ্রি কম্বিনেশান রয়েছে, থ্রি কালার্স, ব্লু মার্বেল, গ্রে ওয়ান্স আর গ্রে অ্যাশ কালার। তো এই তিনটা রয়েছে। তো এখানে যেগুলো আমরা যদি ডাইমেনশনটা যদি আমরা দেখি যে প্রপার এখানে হাইটটা রয়েছে দেখুন 15.883 cm মানে সেন্টিমিটার, আর উইথটাও বেশ চড়া দিক থেকে ভালো রয়েছে, 7 সেন্টিমিটার রয়েছে, আর থিকনেসটা 0.8 খুব ভালো আছে, আর ওয়েটটা কিন্তু 184 গ্রাম, যেটা আমরা ডাইমেনশনে কিন্তু প্রপার দেখতে পাচ্ছি যে হাইটে 15 সেন্টিমিটার আমরা তো থাকছে, আর উইথ 7 সেন্টিমিটার, থিকনেস 0.8 সেন্টিমিটার, ওয়েট তো 184 গ্রাম। তো যেসব বন্ধুরা যেটা হিন্দি ভাষী যেটা রয়েছে যারা, तो फ्रेंड एखान देखिए जो इसमें जो है हाइट भी ज़्यादा है 15.08 सेंटीमीटर, विथ 7.3 सेंटीमीटर, और थिकनेस भी ज़्यादा है 0.8 सेंटीमीटर, और वेट भी 184 ग्राम भी है। तो इसके बाद हम देखेंगे क्या है। तो बंधुरा जेटा डिसप्ले पैरामीटर जो है यहाँ पर, तो डिसप्ले एखाने আমরা দেখতে পাচ্ছেন যে साइज 16.36 सेंटीमीटर और 6.44 इंचेस डिस्प्ले। तो ये फ़ोन का ऊपर में होगा। तो बंधुरा फोन ऊपर आज रिजोल्यूशन भी ज़्यादा है। तो फ्रेंड देखुन एखाने जो रिजोल्यूशन रही 2400 रिजे इंटू 1080 पिक्सल। तो ये रेशियो है। तो ये जो स्क्रीन कैमरा है ना वो, तो ये रिजोल्यूशन का है, और ऊपर में भी ज़्यादा है। तो एक्सपेक्ट जो रेशियो है 20.9, रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज, टाइप फ्लूइड एमोलेड, ये एमोलेड का है। तो सपोर्ट 8GB डिस्प्ले 5.3, और ऊपर में जो है कवर ग्लास, ये गोरिल्ला ग्लास सब में होता है। तो फ्रेंड गोरिल्ला ग्लास আমরা সব কিছুতেই আমরা দেখতে পাই।
इसका फीचर्स देखिए, ये वीडियो इंसर्ट भी है, रीडिंग मोड भी है, और नाइट मोड में आप कर सकते हैं। नाइट मोड आप जब करोगे तो यहाँ पर नेटवर्क चला जाएगा। नाइट मोड तो ऑफ करके तो फिर से नेट आएगा। तो ये इसका यही पर राज है। तो फ्रेंड हम परफॉर्मेंस देखेंगे, इसका जो परफॉर्मेंस है तो देखिए यहाँ पर जो परफॉर्मेंस फर्स्ट टाइप का है ऑपरेटिंग सिस्टम অক্সিজেন ওএস বেসড অন অ্যান্ড্রয়েড 10। তো অপারেটিং সিস্টেমটা আমরা ভালো দেখতে পাচ্ছি। সিপিইউ কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন है और जीपीयू एड्रेनो 620, रैम 6 GB और 8 GB 12 GB LPDDR4X এখানে রয়েছে, यहाँ पर भी है। और स्टोरेज भी ज़्यादा है 64 GB 128 GB 256 GB। তো এটা হচ্ছে স্টোরেজ আছে। আর ব্যাটারি পাওয়ারটা খারাপ হবে না फ्रेंड। बैटरी पावर आप देखिए 4115 mAh वाट चार्ज है, 30T फास्ट चार्जिंग भी है, 5 और 6 वोल्ट भी है। तो यहाँ पर आप देखिए जो आप भी है, तो ये कैमरा रियर कैमरा में है, सेंसर कैमरा है। तो यही कैमरा सब फोन में आप रहता है। सेंसर कैमरा এখন আছে বর্তমানে सब জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি। मेगापिक्सल 48 और पिक्सल साइज भी ज़्यादा है 0.8, लेंस क्वांटिटी 6p। तो ये हम देखेंगे और क्या चीज़ इसमें है। इसमें जो बढ़िया चीज़ भी ज़्यादा है, मेगापिक्सल 8 है, अपर्चर फील्ड व्यू भी है 119 डिग्री, और डीप लेंस भी ज़्यादा है मेगापिक्सल 5। माइक्रो लेंस है, माइक्रो लेंस भी यहाँ पर हम देखते हैं। तो माइक्रो लेंसটা এখানে রয়েছে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। ফ্ল্যাশটাও রয়েছে যেটা আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি, ডুয়েল লেড ফ্ল্যাশ রয়েছে, এটা আমরা সবাই পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছি যে এই ফোনে এগুলো সব রয়েছে। তো আপনারা কিনতে পারেন, নতুন ফোন আসছে যেগুলো। অটো ফোকাস হচ্ছে রয়েছে, মাল্টি অটো ফোকাস, এটা এইসব ফোনের ভিতরে আমরা দেখতে পাবো, যেটা यहाँ पर जो फ़ोन में अंदर में होगा और मल्टी ऑटो फोकस फ़ोन अंदर में ज़रूर होगा। तो और भी देखिए 1080p वीडियो एक कैमरा का साइज़ है, और 4K कैमरा साइज़ होगा, सुपर स्लो मोशन भी है, 1080p वीडियो और क्वालिटी 24 FPS टाइम लैप्स 1080p तो यहाँ पर होगा। और वीडियो एडिटर भी यहाँ पर है, तो ভিডিও এডিটরটাও রয়েছে। তো এছাড়া যেটা আমরা দেখতে পাবো যে ফিচার্সটা কী আছে, এক্সপেক্ট রেশিও ভিডিও রেকর্ডিং भी ज़्यादा है, और আলট্রা শর্ট HDR নাইট স্কেপ সুপার মাইক্রো প্রোটেক্ট সব কিছু রয়েছে। প্রো মুড भी আছে, প্যানোরামা ফিল্টার্স কুইক শেয়ার আমরা সরাসরি সেটা দেখতে পাচ্ছি, যেটা রয়েছে এখানে লেখা রয়েছে। তো যারা ক্যামেরা কিনবেন অবশ্যই আরও ভালোভাবে দেখতে পাবেন, যখন ক্যামেরা এখানে আনবক্সিং করা হবে পরিষ্কারভাবে দেখতে পাবেন যে কী কী থাকতে পারে। फ्रंट कैमरा যেটা আমরা দেখতে পাই, सेंसर सोनी IMX616, এটা यहाँ पर भी है, और मेगापिक्सल 32 भी है, पिक्सल साइज 0.8, ऑटो फोकस फिक्स्ड फोकस भी यहाँ पर है, और यहाँ पर और भी ज़्यादा है, बोला है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस फ्रंट और मेगापिक्सल 8, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर भी है। और देखिए वीडियो इतना अच्छा है, क्वालिटी 4K वीडियो रिजोल्यूशन हाई क्वालिटी कैमरा, और 1080p वीडियो टाइम्स लैप्स, और फीचर्स भी देखिए अनलॉक HDR स्क्रीन फ्लैश फेस रीटचिंग, बहुत ही अच्छा क्वालिटी भी है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं। तो बंधुरा আপনারা কিনতে পারেন, কোনো অসুবিধা হবে না, আপনারা সরাসরি কিনতে পারেন এই ধরনের ফোন OnePlus নট। তো বর্তমানে আমরা দেখতে পাই যে OnePlus নটটা খুব ভালো বাজারে চলছে, সেটা আমরা দেখতে পাবো আরও। তো কানেক্টিভিটি যেটা আমরা পরিষ্কার দেখতে পাবো যে LTE LTE और 4x4 মিমো সাপোর্ট, DL CAT 1.2 GBS ডিপেন্ডিং অন ক্যারিয়ার সাপোর্ট, এগুলো সব আমরা দেখতে পাবো। যেটা এছাড়াও রয়েছে बैंड का क्या सिस्टम है, फर्स्ट क्वालिटी है।
फर्स्ट की क्राइटेरिया और कंडीशन भी है हम देखेंगे। इसका 26 5G नेटवर्क है। फर्स्ट ये हम बोलेंगे जे LTE जो है B1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 26 और LTE B30 39 40 41 46 5G बैंड है N78। नैनो नेटवर्क कनेक्टिविटी में वेरी डिपेंडिंग ऑन कैरियर नेटवर्क्स। क्वालिटी अच्छा है ना तो नेटवर्क भी अच्छा होगा। तो और भी हम देखेंगे क्या चीज़ है। वाईफाई भी ज़्यादा है। वाईफाई भी ज़्यादा मतलब नहीं है, वाईफाई एक होता है 2x2 মেমো ওয়াইফাই 8.0। এছাড়া আরও আমরা দেখতে পাবো ওয়াইফাই ব্লুটুথ NFC এগুলো কিন্তু রয়েছে। যে ব্লুটুথটাও খুব সুন্দরভাবে রয়েছে, দেখুন ব্লুটুথ 5.1 সাপোর্ট করছে আর ADC AAC NFC এনাবেলড, NFCটা এনাবেলড থাকে, এটা আমরা দেখতে পাবো। আর পজিশনিং বলতে GPS ডুয়েল ব্যান্ড, আর এটা আমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পাই। এছাড়া যেগুলো রয়েছে আর সেন্সার রয়েছে, এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সরাসরি। ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার, ইলেকট্রনিক কম্পাস, সেন্সার কোড। তো বন্ধুরা সমস্ত কিছু ডিটেল আমরা দেখতে পাচ্ছি, কোনো চিন্তা করবেন না, অবশ্যই আপনারা বাই করার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। USB 2.0 Type-C সাপোর্ট, স্ট্যান্ডার্ড Type-C ইয়ারফোন, হ্যাঁ ইয়ারফোন কিন্তু রয়েছে। এছাড়া রয়েছে ডুয়েল ন্যানো সিম, অর্থাৎ ছোটো সিম কার্ড কিন্তু এর মধ্যে অবশ্যই রয়েছে। বন্ধুরা কিন্তু বর্তমানে যেসব বড় সিম কার্ড কিন্তু থাকে সেটা হচ্ছে কিপ্যাডের জন্য, এটা কিন্তু ছোটো সিম কার্ডের জন্য প্রযোজ্য। और क्या चीज़ है इसमें, जेस्चर है, ऑन स्क्रीन नेविगेशन सपोर्ट, वॉल्यूम की टाइप है, राइट पावर की, अलर्ट स्लाइडर। तो ऑडियो जो है यहाँ पर देखिए सुपर लीनियर स्पीकर, मल्टीमीडिया भी ज़्यादा है, ऑडियो सपोर्टेड फॉर्मेट MP3 AAC MP4 WAV वेब AAC। तो रिकॉर्डिंग भी ज़्यादा होगा, अच्छा भी होगा, क्वालिटी भी वॉइस भी अच्छा ही होगा। तो आप ले सकते हैं, আপনারা নিতে পারেন। তো ভিডিও সাপোর্টেড ফরম্যাট যেটা রয়েছে প্লেব্যাক MKV MOV MP4 এগুলো सब वीडियो सपोर्ट यहाँ पर रिकॉर्डिंग होगा MP4 में आप ले सकते हो। और इमेज सपोर्ट यहाँ पर जो है JPG DNG PNG BMP GIF WEB तो ETC यहाँ पर इमेज सपोर्ट कर सकता है। तो देखिए और भी यहाँ पर जो है इन द बॉक्स में हम क्या देखेंगे, OnePlus Nord स्क्रीन प्रोटेक्टर, वार्ड चार्ज, 30 पावर एडाप्टर, रैप टाइप सी केबल होगा, क्विक स्टार्ट गाइड, वेलकम लेटर, सेफ्टी इंफॉर्मेशन। तो ये बॉक्स में होगा, क्या क्या चीज़ होगा बॉक्स में ये तो यहीं पर डिटेल है। फ़ोन केस, सिम ट्रे इजेक्शन, हाइज ACR वैल्यू, प्लास्टिक रिसाइकलिंग कार्ड, रेड কেবল ক্লাব মেম্বারশিপ কার্ড। তো আমরা যেটা দেখতে পাবো যে অ্যাডিশনাল ইনফরমেশনটা কী রয়েছে। ওপো মোবাইলস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, ম্যানুফ্যাকচার কন্ট্রাক্ট, প্লট 1 সেক্টর ইকোটেক 7 গ্রেটার ইন নয়ডা উত্তরপ্রদেশ ইন্ডিয়া 201006। কান্ট্রি ইন অফ অরিজিন ইন্ডিয়াতে তৈরি হচ্ছে। বন্ধুরা দেখতে পারেন এখানে পরিষ্কার রয়েছে যে OnePlus কাস্টমার সার্ভিসটা রয়েছে, আপনারা দেখতে পারেন অ্যাড্রেস ওর দেওয়া রয়েছে। যদি কারোর অসুবিধা হয় प्रॉब्लम भी हो सकता है तो आप रिटर्न भी कर सकते हैं। तो এছাড়া কাস্টমার কেয়ার ফোন নাম্বার 1800102841 कस्टमर केयर कॉन्टैक्ट 1800102841 यह है OnePlus का कस्टमर केयर नंबर। और एड्रेस OnePlus एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर, हीरा बिल्डिंग, म्यूनिपल नंबर न्यू 213 ओल्ड हाज 5 वार्ड नंबर 76 रिचमोंड टाउन ब्रिगेड रोड और बेंगालोर 560001। তো এই হ্যাঁ কাস্টমার কেয়ার কা নাম্বার। বন্ধুরা এটা হচ্ছে কাস্টমার কেয়ারের নাম্বার, আপনারা সরাসরি সব কিছু পেয়ে যাবেন।
তো বন্ধুরা আজকের আমি ভিডিওটা আর বাড়াচ্ছি না, এই হচ্ছে ভিডিও সমাপ্ত। বন্ধুরা ভালো থাকবেন, শুভ গুড মর্নিং।